And strawberry chocolate po, mabenta sa amin yun. Nakita mo na ba sa TikTok ka, ma'am? Thank you, ma'am. Thank you. Pero first time niyo po ngayon, no? Thank you, ma'am. Last day na rin ngayon sa estancia, ma'am, eh. Oh. Pero yung susunod ko, meron din, ma'am. Sa Makati na yung mga next ko, eh. Makati, Taguig, BGC, ganun na, eh. December kasi yan, ma'am. Taga dito lang ba kayo, ma'am? Oh. Cavite. Kung mapadaan kayo ulit sa Makati, ma'am, or BGC yung next ko. If ever po, I can deliver din sa Cavite. Ay, magkano? 370 chocolate? Okay. Ay mo na dagdagan, ma'am. Bigay mo, ma'am. Thank you sa pag-support, ma'am. Saan po kayo sa Cavite, ma'am? Imos? Bacoor? Gentry? Pwede naman din same day delivery if ever. Thank you. 370 po. Thank you, ma'am. Thank you, sir.